jonga urmila chitri napadiang subhai phibaro apni online class hindi kinabaro tabasni ngan penpuli yepi katto katniki kintin khasi dakaktin hindi kumki jingkhao yakamariam dak english io natural object kepeningkong ka Mariam dak English ni ong nature dak ketian Hindi pat ni ong prakriti kababut ka perthei dak English ni ong world dak ketian Hindi pat ni ong संसार कंटीन kababur ka sni dak English ni ong sun dak kantin Hindi part ni ong suraj kantin kababur u benar dak English ni ong moon Nakaktin Hindi pade ni ong chant kintin kababur uklur dak English ni ong star nakaktin Hindi ni ong tare kintin kababur kabenang dak English ni ong sky takaktian Hindi ni ong akas lani nilaban ong asman akas ru pilaban ong asman ru pilaban ong kakintian kababur u sla tak English ni ong rain takaktian Hindi ban ni ong waris kintian kababur u lo English ni ong cloud kintian Hindi part ni ong badal kintian kababur aerium dak English ni ong storm dak kintian Hindi part ni ong tufan kintian kababur kala air dak English ni ong air dak kintian Hindi part ni ong hawa kintian kababur ka durioba dak English ni ong ocean Dakaktin Hindi part ni ong mahasagar kintian kababur kaduriaw rit dakaktin English ni ong sea dakak Hindi part ni ong sagar kintian kababur kawa English river dakaktin Hindi part ni ong nadi kintian kababur utha dak English ni ong ice dakaktin Hindi part ni ong baraf kintian kababur ulumba dak English ni ong mountain dakaktin Hindi part ni ong parwat kintian kababur ulumrit dak English ni ong hill dakaktin Hindi part ni ong
pahar, pahar. Kababut, ujuman, dekat English, ni ang earthquake, dekat artian Hindi pa, ni ang bhukamp, bhukamp. Lumide, ni ang volcano, dekat English, dekat Hindi pa, ni ang Jwalamukhi, Jwalamukhi. Kemudian kababut kajin. Ni ang dekat English fire, dekat artian Hindi pa ni ang ark. Kemudian kababut bat kabakado kadai ka tedel. Dekat English ni ang smoke, dekat Hindi pa ni ang धुआं, धुआं. Kenabro, keniklan nong kabang nilakuli mentakasni ngatharai bro dai suthu bha nong tapila nang dan kenoru ti kadon ka assignment bangila ai harum ti small bha ya pendek ya ke assignment nong ta sa upload hi kuble sibun.